Leader ko daw! Hindi na naka-live, ha? Shirt pa yan. Hindi ko na nga lang pinunod kasi sayang yung isa. Ang leader nila, ang leader. Lalo lang maraming natin dati sa kanila yan. Leader nila yan, ang leader. Sali pa kami, hindi naman. Sumali ka! Sali, ikaw yung ano, intervention number 1. Sige, go. Sila muna. Wala pa yun. Ako na naman on. Let's go! Surprise daw sa'yo yan. Wow. Ay, wow! Vanilla Ice. Yo, it's the remix. Big Daddy, Vanilla Ice. Reanimator. Nag-practice talaga sila yan. Woo! Ay, wow! Si Tita din. Si Tita din. Ice baby daw. Yan ba ako, ganyan ako. Ice baby, gano'n. Akala ko itong leader. Siya pala yung ano, instructor. Yes, good job, Mer. Galingan nyo pa, galingan nyo pa. Follow the leader. Ganyan daw yung sleeping ice Papasok pa sila. Ganyan daw yun. Ice daw yung simot ng ice. Dapat kayo pa. Oh. Hindi, may ang aming ano.